Maglusad og active shooting simulation exercise sa mga eskwelahan ang Davao City Public Safety and Security Office. Sa pakighinabi sa GMA Super Radyo Davao kang Anghel Sumagaysay, ang hepe sa PSSO, human ang insidente sa pagpamusil sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Tacloban City. Kinahanglang mabansay ang mga magtutudlo ug mga estudyante sa mga angayang himuon kuno galing dunay mahitabong susamang insidente sa Davao City. Sa karon, ginahan ay nasa opisina ang aktibidad sa pakig-alayon sa mga nagkariyang eskwelahan ug sa security cluster. Hinon giklaro ni Sumagaysay nga nagpabiling andam ang mga police protocols ug galing dunay active shooting incident ug andam sab sila nga mupakatag og dugang personahe alang sa mas hugot nga seguridad sa mga eskwelahan. Sigon sa opisyal, limitado ang ihap sa mga pulis ug limitado ang pondo sa mga eskwelahan sa pagdugang og security personnel. Busa mga personay sa PSSO ang mamahimong i-deploy aron mobantay sa seguridad ug mutabang sa pagmando sa dagan sa trapiko.